देखिए जी, अवाम का मसला महंगाई है, हम सबको पता है। और इसमें माज़ी की हुकूमत का जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है। और हमारी मौजूदा हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को स्टेबल कर लें। पिछले साल के दौरान जो गुज़श्ता हुकूमत है उसने जो गैर ज़िम्मेदाराना पॉलिसियाँ अपनाई, उनके नतीजे में पाकिस्तान का खसारा बेकाबू हुआ, जिसकी सज़ा आज पाकिस्तान का आम आदमी काट रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल और आज मौजूद हैं हम यहाँ पे। आज सेनेट का इजलास है नाज़रीन। आज यहाँ पे हमने बात करनी है क्योंकि मुल्की हालात के ऊपर हमने बात करनी है। मुल्की हालात ही ऐसे हैं कि कोई समझ नहीं आती कि ये मुल्क किस तरफ चल चुका है, क्योंकि यहाँ पे इजलास होते हैं और तमाम चीज़ें यहाँ पे तय पाती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है आवाम को तसल्लियाँ दी जाती हैं। आज हमने यहाँ पे जो हज़रात हैं, सेनेटर हज़रात हैं, और जहाँ पे जो लोग फ़ैसले करते हैं उनसे हम बात करेंगे कि मुल्क के हालात कब बेहतर होंगे, आवाम के मसाइल क्या हैं और कब तक ये बेहतरी के इम्कानात हैं। आज हम पूछेंगे, आइए हमारे साथ। क्या कहेंगे, मुल्क की जो हालात चल रहे हैं इसके हवाले से बताइएगा कि आम आवाम, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं तो आवाम हमसे बात करना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते कि हमारा कोई बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कहेंगे, आवाम का मसला है क्या? देखिए जी, अवाम का मसला महंगाई है, हम सबको पता है। और इसमें माज़ी की हुकूमत का जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है। और हमारी मौजूदा हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को स्टेबल कर लें। उस सिलसिले में ज़ाहिर है हमें भी मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं और मसला तो महंगाई का है और मेरा तो दिल अवाम के साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताइएगा सर, ये मुल्की हालात जो चल रहे हैं ये आप कोशिश भी कर रहे हैं, कब तक बेहतरी के देखिए, इम्कानात मुल्क हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज से 3 माह पहले हर कोई शर्तें लगा रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका का बनेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ना मुल्क के अंदर ना मुल्क के बाहर कोई पंडित ये कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, बल्कि सारी दुनिया पाकिस्तान की रिकवरी और बहाली का इतराफ़ कर रही है। अब हम 240-50 रुपए जो डॉलर चला गया था उससे वापस होके 215-10 के करीब आ रहा है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये 200 से नीचे आएगा। और ये एक निशानी है कि रुपया मुस्तहकम हो रहा है, मईशत बहाल हो रही है। पिछले साल के दौरान जो गुज़श्ता हुकूमत है उसने जो गैर ज़िम्मेदाराना पॉलिसियाँ अपनाई, ख़ास तौर से उनके नतीजे में पाकिस्तान का खसारा बेकाबू हुआ, जिसकी सज़ा आज पाकिस्तान का आम आदमी काट रहा है। उसी खसारे के नतीजे में और उसी गैर ज़िम्मेदाराना पॉलिसियों के नतीजे में डिवैल्यूएशन हुई, जिससे मुल्क के अंदर महंगाई आई और अब लोग उसको कीमत अदा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें पेश नज़र रखना चाहिए कि जहाँ माजी की हुकूमत ने गलत पॉलिसियाँ बनाई, गुज़श्ता चंद माह में यूक्रेन की जंग के बाद बैनुल-अक़वामी मंडियों में भी तमाम कमोडिटीज़ की कीमतों को आग लग गई और बहुत वो बेकाबू हो गई और उस आलमी सतह पे जो महंगाई है उसका भी असर आया। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क के अवाम को प्रोटेक्ट करें, बिलखसूस जो तबका गरीब तरीन है उसके लिए बिस्प के ज़रिए हुकूमत ने इमदादी रकूम में खातर खा इजाफ़ा किया है ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं उन पे कम से कम इस महंगाई का असर हो। अच्छा सर, एक चीज़ भी ये बताइएगा कि पेट्रोल के सुनने में आ रहा है कि यकून को मज़ीद 10 रुपये तक महंगा होने जा रहा है। देखिए, जो पेट्रोल की कीमत है इसका बराह रास्त ताल्लुक़ होता है गुज़श्ता 2 माह के दौरान जो सौदे होते हैं बैनुल-अक़वामी मंडी पे। PSO जो सौदे करती है, जिस लागत पे करती है, उसी लागत के ऊपर पेट्रोल की कीमत का तयन किया जाता है। अगर PSO को जो पेट्रोल दरामद किया जाता है उसमें कीमत कम हो तो वो कीमत आवाम को पास ऑन कर दी जाती है। अगर PSO की LCयाँ जो पिछले 2 माह के अंदर खुली हैं उनकी औसत ज़्यादा हो तो वो आगे पास ऑन कर दी जाती है। चूँकि अब IMF के मुआहदे के तहत हुकूमत तेल की कीमतों पे सब्सिडी नहीं दे सकती, लिहाजा जो भी हुकूमत की औसत कीमत होती है उसके मुताबिक ओगरा जो है वो पेट्रोल या डीज़ल की कीमत सेट करता है और उसका हुकूमत सिर्फ ऐलान करती है। अच्छा, 10 रुपये महंगा होगा मज़ीद? मेरे इल्म में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा बताइएगा कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये बता दें कि इस आवाम के, पाकिस्तान के अवाम के असल मसाइल हैं क्या?
عوام کے اصل مسائل تو بنیادی مسائل ہیں، روٹی، مکان، اور یہ آج کل جو مہنگائی اتنی زیادہ ہے، بجلی کے بل، رینٹ، یہ نہیں لوگوں سے دیا جا رہا۔ عوام کے تو مسائل یہ ہیں، وہ تو کھانے سے مجبور ہیں۔ کون حل کرے گا؟ یہ ظاہر ہے اسٹیٹ حل کرے گی۔ کب تک ہوں گے آپ کے خیال کیسے ٹائم تک عوام ہم سے، کیونکہ ہم لوگ مارکیٹ میں جاتے تھے، پہلے تو ہم جاتے تھے ہمارے پیچھے آ جاتے تھے، اب ہم لوگ جاتے تو ہم سے بات نہیں کرتے، کہتے ہیں جی ہماری بات کرنے کا فائدہ ہے یہ کیوں؟ ابھی جو پچھلے 3.5-4 سال سے جو صورتحال رہی ہے، جو پچھلی گورنمنٹ کی، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ موجودہ گورنمنٹ مل کے بھی دیکھیں ڈالر بھی کافی گرا ہے، اور ابھی کافی ساری پوزیشنوں پہ کام جاری ہے۔ اس میں ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن کوشش تو جاری ہے ان کی کہ عوام کے لیے سکتا ہے جی، کیونکہ اب جب عمران خان صاحب آئے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، پھر یہ حکومت آئی نون لیگ کی، پی ڈی ایم کی، انہوں نے کہا جی ان کو کیونکہ وقت بھی کم تھا، پھر بھی یہ آگے، اب یہ بھی وقت مانگ رہے ہیں، تو یہ پوری زندگی ایسے گزر جائے گی وقت مانگتے مانگتے؟ کیا ہوگا، کیا یہ اس میں دیکھیں جی، اگر نہیں کام کریں گے تو ابھی نیکسٹ الیکشن تو نزدیک ہیں، تو عوام تو بھی باشعور ہے، ہر عوام کو ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ اگر کام ابھی بھی نہیں ہوگا تو پھر ان کا بھی برا حال ہوگا۔ آپ کے خیال میں کب تک بہتری کی طرف جائیں گے؟ اور یہ کیونکہ مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے، پیٹرول بھی 3 روپے سستا کر کے 6-7 روپے پھر مہنگا ہو گیا، تو آنے والے وقت میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یکم کو تقریباً پھر سے 10 روپے مہنگا ہوگا، جو IMF کے ساتھ معاہدے والی بات ہے۔ دیکھیں سلسلہ صورتحال یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کی نظر خالی ایک چیز پہ ہوتی ہے، پیٹرول پہ۔ اوورآل اگر آپ دیکھیں کہ ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس، یا آپ اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کو بھی، اس طرف بھی تو آپ جائیں، جو حقیقت والی بات ہے اس طرف لوگ ایک ہی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ڈالر آپ دیکھ لیں کہاں سے کتنا نیچے آ گیا، آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹ وہ کتنی چلی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کتنے پوائنٹس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بزنس کمیونٹی کو آپ دیکھ لیں تو اس میں کتنا اطمینان جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ تو پہلے یہ 3-4 مہینوں میں اگر آپ اس قسم کی صورتحال سوچیں گے تو 3.25 سال میں جو چیزیں جہاں پہ تباہی ہوئی، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری بزنس کمیونٹی میں کتنی ڈسٹربنس تھی، فارن انویسٹمنٹس جو ہیں وہ نہیں تھی، جو اسی طریقے سے ڈالر ریٹ جو ہے کہاں سے کہاں چلا گیا۔ مصنوعی طور پہ آپ یقینی طور پہ آپ خود دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ملک میں بد امنی، بد اطمینانی کا جو سلسلہ تھا وہ الحمدللہ ختم ہو گیا ہے، اور ایک طرف ملک و قوم چل پڑا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور بہتر ہوتی جائیں گی۔ سر ڈالر کی آپ نے بات کی، تو جو پچھلی حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اب جو ہے اس وقت جو ڈالر تھا اب کے مقابلے میں اب ڈالر کافی اوپر جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو بیرل کی قیمت ہے وہ انٹرنیشنل جو عالمی مارکیٹ میں وہ بھی کم ہو چکی ہے۔ پھر بھی پیٹرول آپ نے کہا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں دوسری سائڈ پہ نہیں دیکھتے۔ ہم اکثر یہی سوال کرتے ہیں، اور ہم بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں، جب ہم سوال کرتے ہیں، عوام سے بات کرتے ہیں، تو وہ ہم سے بات کرنا بات نہیں کرتے کہ ہمارا بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ عوام کہتے ہیں۔ اب ہم ان کو کیسے مطمئن کریں کہ کس طرح سے؟ جی میں آپ کو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے۔ دیکھیں جنرل پبلک کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ڈالر کہاں پہ جا رہا ہے، جنرل پبلک کو اس سے غرض نہیں ہے کہ عالمی مارکیٹ کہاں ہے، آپ کہاں پہ۔ لوگوں کو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ نان نفقے کا جو لوگوں کو فکر پڑی ہوئی تھی وہ کہاں پہ گیا، چینی کہاں پہ چل رہی تھی، آپ کے گھی کہاں پہ چل رہے تھے، کھانے پینے کی اشیاء کہاں چل رہی تھی، لوگوں کے گھر کا چولہا نہیں چل رہا تھا، اس کو بھی آپ چھوڑ گئے۔ کہ آپ کو یاد ہوگا یقینی طور پہ اگر آپ کے یہاں بھی دیکھا جائے تو آپ کی گیس جو ہے اس کے اندر بھی آپ جو ہے لوڈ شیڈنگ ٹائپ کی چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو اب آپ وہ دیکھ لیں کہ ملک میں اوور آل صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ ان چیزوں کی طرف آپ جا کے دیکھیں، مارکیٹ میں آپ کو ہر چیز جو ہے سستے داموں جو ہے وہ مہیا ہے۔ ایک زمانے میں آپ ٹماٹر کی بات کرتے تھے اور اس وقت کا پرائم منسٹر کہتا تھا کہ میں ٹماٹر کی قیمت کم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے ٹماٹر سے واسطہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت لوگوں کا مسئلہ تو وہی ہوتا ہے نا، لوگوں کا مسئلہ چینی، دال، روٹی، آٹا، نان، سوئی گیس، بجلی، وہ چیزیں تھیں۔ تو آپ اس طرف غور کریں کہ وہ کہاں چلی گئی۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ کہاں کی بات ہے کہ چیزیں سستی ہیں، کیونکہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کہیں بھی، کیونکہ روٹی جو پہلے 10 روپے کی تھی وہ ایک دم 15 روپے تک چلی گئی۔ اب پیٹرول اگر 2-4 روپے 5 روپے سستا بھی ہوتا ہے، وہ روٹی کی قیمت ایک سنگل نہیں لگتا یہ میں بتا دیتا ہوں، آپ نان روٹی جو ہے نا اس میں تھوڑا سا فرق سمجھیں۔
बात ये है कि रोटी जो है तंदूर वाली जो रोटी है वो नान का चौथा हिस्सा है। आप उसकी बात नहीं करें, आप ये देखें कि नान कितने का, रोटी कितनी की है। 20 का तो रोटी 25 पे देखें, 25 से अगर इस वक्त 15 पे आ गई है, क्योंकि रुपए का तो नोट भी आपको नहीं मिलेगा। नान की मैं बात कर रहा हूँ, बात ये 15 से 20 पे गया है। 15 से 20 पे अभी नहीं गया, लेकिन अभी नीचे आया है। अभी आप आज जो है अगर इत्तेफाक हो, घर से बाहर आपको खाना खाने का मौका मिले हम तो डेली चेक कर बाहर ही लीजिए, खाते हैं हम, आप चेक कर लीजिएगा ना, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इलेक्शन आपके ख्याल में होंगे या कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होंगे और आपने वक्त के वक्त से ऊपर पहले। होंगे, वक्त के ऊपर होंगे। वक्त से पहले आपकी ख्वाहिश हो सकती है, किसी और की ख्वाहिश हो सकती है। हर मुल्क में हर शहरी को ये चाहिए कि उसकी कोशिश ख्वाहिश होनी चाहिए कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, आइन कानून के मुताबिक होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बात ये है कि चंद लोग ये नहीं समझते कि ये इलेक्शन पे कितने खर्च अखराजात होते हैं। वो पार्लियामेंट से रिज़ाइन करके चल के अगले इलेक्शन में फिर जो है वो जाके कंटेस्ट कर लेते हैं, मुल्क और कौम का पैसा जो है वो ज़ाया करवाते हैं, फिर कहते हैं जीतने के बाद हम आ जाएंगे। अभी भी आप देख लें, एक पार्टी है जिसने सिर्फ एक शख्स जो है 9 सीटों के ऊपर वो खड़ा हो गया और कहता फिर भी मैं पार्लियामेंट में नहीं आऊँगा, क्योंकि वहाँ पे और पार्लियामेंटेरियन होते हैं। नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पे हमने बात की, आज सेनेट का इजलास है और सेनेट का इजलास जो है वहाँ पे हंगामा आ रही और उसके बाद जो है मुलतवी हो गया था। और अभी हमने कुछ मिनिस्टर वगैरह और कुछ यहाँ पे सेनेटर से उनसे बात की और मुल्की हालात की हमने बात किया। तो मुल्की हालात इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग मुतमईन हैं, हालात बेहतर होंगे, जबकि हम लोग बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करते। हमें कहते हैं कि हमने बात नहीं करनी क्योंकि बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे अगर इतने अरसे से 75 साल हो गए मुल्क को बने हुए और अभी तक जो है मुल्की हालात के ऊपर यही अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में मुल्क के हालात बेहतर होंगे, तो ये बेहतर होंगे या कि नहीं होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अभी तो ये सारे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, क्योंकि आवाम बाहर परेशान है, उनको आटा चाहिए, घी चाहिए, सस्ता चीज़ें चाहिए। लेकिन यह है कि उनको, क्योंकि आवाम को तो ये गर्ज नहीं होती कि किसी को पकड़ लिया या किसी को छोड़ दिया, वो आवाम कहते हैं कि हमें आटा सस्ता चाहिए। तो ये आटा सस्ता, चीनी सस्ती, दाल सस्ती ये होगी या नहीं होगी आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।